अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं रियाज़ुल हक़ व्लॉग्स, रियाज़ डिजिटल। इमरान खान की सज़ा तो आपने सुन ली कि इमरान खान को कल सज़ा हो गई और बुशरा बीबी को भी सज़ा हो गई, लेकिन कल से हुकूमती हलकों में इंतहाई खलबली है और परेशानी है। आज हम उसका ज़िक्र करेंगे कि ये जो परेशानी है वो क्यों है और इसके परेशान होने की वजह क्या है और क्या हुकूमत के घबराने का वक्त हुआ चाहता है। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा आज कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं और आपसे कुछ देर पहले टीवी चैनल्स पे इरफान सिद्दीकी का बयान चला। उसके बाद मरियम औरंगज़ेब ने ख़ास तौर से जो नवाज़ शरीफ हैं उनके कहने पे बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि मरियम औरंगज़ेब वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम करती है। तो उनके कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जनाब ये चोरी का पैसा था, ये था, वो था। और आज उलमा के साथ भी मुलाकात करनी है। मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाहौर में लॉ मिनिस्टर ने उलमा के साथ जो है वो मुलाकात करनी है और उसको ये बताना है कि ये जो कहा जा रहा है कि जी सीरत नबी पे का ये मरकज़ था, इसको ख़राब किया गया, इसको जनाब अलकादिर ट्रस्ट जो था, अलकादिर यूनिवर्सिटी जो थी, तो ऐसी बात नहीं है। और ये सारा का सारा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा है और ये ताकि उसको इस्तेमाल किया जाए। तो हुकूमत पैनिक बहुत ज़्यादा कर रही है, यानी मुस्लिम लीग नवाज़ को ख़ास तौर से कहेंगे, हुकूमत उसको कहेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी वगैरह वो तो मज़े में, उनकी तो पाँचों घी में है, उनको तो हुकूमत भी चले जाए तो कुछ बारे में नहीं है और मतलब कोई नुकसान नहीं है उनको। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए है और वो शदीद कल रात से परेशान है। और बल्कि जब से बैरिस्टर गौहर ने अब ये बयान दिया था कि जी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और उसके हमने सारा मुद्दा सामने रखा, सारा कुछ था, तो हमने देख लिया ISPR की तरदीद तो बिल्कुल बहरान थी, क्योंकि जब ज़ुबैर उमर की मामलात भी चले थे तो ज़ुबैर उमर के बारे में प्रेस रिलीज़ आई थी कि ज़ुबैर उमर आए थे मिलने के लिए और कहा गया और हमने उन्हें कहा कि जनाब जो जो मामलात हैं वो केसेस में चलेंगे और जो है कानून अपना रास्ता लेगा, और हमने देखा बाद में फिर डील भी हो गई। तो बहरहाल ज़ाहिर है बातचीत शुरू हो चुकी है, बैकडोर चैनल इस्टेब्लिश हो चुका है। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो हुकूमत के लिए ये है कि वो जो मुज़ाकरात और सारा कुछ चल रहा था, हम तो यहाँ पे पकड़े गए, असल मुज़ाकरात तो पीछे से हो रहे हैं और कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अब ज़ाहिर है ख़तरनाक चीज़ तो है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो परेशान है, वो पैनिक कर रही है, क्योंकि जो बैकडोर चैनल जो इस्टेब्लिश हो चुका है और उसकी जो बड़ी निशानी है, चंद निशानियाँ हैं, उनमें से एक ये है कि कल इमरान खान को सज़ा हुई और उसके 1 घंटे के बाद अली अमीन गंडापुर 2 घंटे के लिए इमरान खान से मुलाकात जो है वो अडयाला जेल में कर रहे हैं। अब अगर मुलाकात जब नहीं होती तो वो हफ्तों नहीं होती, और जब होनी होती है तो इतवार के दिन भी जनाब फाटक खुलते हैं जेल के और वो अंदर जाते हैं। आज़म सवाती का हमने देखा जब उन्होंने मुज़ाहरा करना था जहाँ पे संगजानी के मकाम पे, जब वो एक इजलास करना था, मुज़ाहरा करना था, तो उस पे उनको मना किया गया। एक दिन उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था कि जी वो गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं। तो 2 घंटे की मुलाकात हुई, उससे हुकूमत बड़ी परेशान है। कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो चुका है, PTI क्या बातें चल रही हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हामिद रज़ा ने जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि मैंने हल्फ लिया हुआ है, मैं लिहाजा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो हुकूमत के लिए परेशान कुन है। और डेवलपमेंट से मुराद जो बातचीत आर्मी चीफ के साथ हुई है वो परेशान कुन है। किसके लिए? हुकूमत के लिए। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि बाकायदा तौर पे बातचीत निस्बतन एक अच्छे माहौल में हुई है, कुछ लेदे भी हुई है। हमारे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम दायरा इस वक्त नहीं लूँगा, उन्होंने हमसे जो है वो ख़बर भी शेयर की और उन्होंने कहा कि इमरान खान से हाल ही में अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा तौर पे तय हो चुका था कि मामलात ख़राब हैं। तो इमरान खान ने कहा तो क्या आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी बनीगाला अगर चले जाएँ। उन्होंने कहा जी चलें, ठीक है आप कहते हैं तो इसका अगर कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा जी मैं बात करूँगा, और ज़ाहिर है पीछे से पैगाम था, वो उस पर राज़ी हो चुके थे। लेकिन मीनवाइल अलीमा खान की मुलाकात हुई इमरान खान से और इमरान खान ने कहा कि जनाब ये ऑफ़र है, और मैंने, उन्होंने कहा जी आपने क्या कहा? उन्होंने कहा जी मैंने हाँ कर दी है। तो उन्होंने कहा आपको हाँ नहीं करनी, क्योंकि इस तरह तो डील का तस हो जाएगा, आपकी सारी जो मेहनत है सारा कुछ रायगा जाएगी, सारा कुछ। अब वो सारा कुछ ज़ाहिर है रिकॉर्ड होता है, जब वो रिकॉर्ड हो गया तो अली अमीन ने कहा कि जी 2 दिन बाद फॉलोअप मीटिंग हो रही थी इमरान खान के साथ। उन्होंने भाई लोगों से पूछा जी वो फॉलोअप मीटिंग हो रही थी, उन्होंने ऑडियो भेजी, उन्होंने कहा जनाब ये है अलीमा खान की गुफ्तगू, आप देख लें, इसके बाद अगर आप कुछ कर सकते हैं। तो जब वो ऑडियो सुन ली तो उन्होंने आना था, रास्ते में थे शायद, वो वापस चले गए। उन्होंने कहा जी ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, बहन ने कह दिया है। और इमरान खान ने कहा ठीक है मैं इसको नहीं मानूंगा। तो ये एक कंक्रीट डील थी, ज़ाहिर है बनीगाला जाना था, लेकिन उसमें खामोशी और दूसरी चीज़ें शर्त थी। बहरहाल
آپ نے کل ایک تصویر دیکھی ہوگی کہ صاحبزادہ حامد رضا اور خاقان عباسی اور مہتاب عباسی اور یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اچکزئی وغیرہ، اور یہ عمران خان کی طرف سے باقاعدہ طور پہ جو ہے پیغام دیا گیا کہ آپ جا کے خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہیں مسلم نون کے سربراہ، اور پیغام پاکستان یا ایک جو پارٹی ہے گمنام قسم کی اس کے وہ سربراہ ہیں آج کل، تو ان سے کہا گیا ہے کہ جناب مذاکرات پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں سارا کچھ. تو بظاہر اسٹیبلشمنٹ نے پلان بی پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے اور ایک الائنس جو ہے وہ بننا شروع ہو چکا ہے. حکومت کے لیے یہ تمام چیزیں ظاہر ہے اب یہ پریشان کن ہو گئی ہیں. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم بیانات دیکھ رہے ہیں، ہم پینک ہوتا دیکھ رہے ہیں حکومت کو. جب عمران خان کو آپ کا بڑا مخالف تھا اس کو جب سزا ہو گئی ہے تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ پینک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ریلیکس کرنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے. لیکن آپ صحافیوں کو پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ پریس کانفرنس کور کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ نقطہ ایسا تھا ایسا تھا ویسا تھا. تو آپ کو القادر ٹرسٹ کے کیس کے حوالے سے اس پہ ظاہر ہم نے زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کی کیونکہ آپ نے بہت سی جگہوں پہ دیکھ لی ہوگی، لہٰذا میں نے کوشش کی کہ آپ کو اطہر کاظمی کے ساتھ ہم نے جو انٹرویو کیا تھا تو ٹرائل کورٹ کے سامنے ملک ریاض اور فیملی اور این سی اے کے سیٹلمنٹ کا جو اصل معاہدہ تھا جو ان دونوں کے درمیان ہوا تھا وہ معاہدہ تھا ہی نہیں. جب تک وہ معاہدہ سامنے نہیں آتا تو آپ کیسے اس پہ فیصلہ سنا رہے ہیں؟ ابھی تک برطانیہ سے لیٹر ہی نہیں آیا. گورنمنٹ آف پاکستان نے برطانیہ سے مانگا ہے کہ ہمیں یہ ساری انفارمیشن دے دی جائے. جو این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض کے درمیان جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے اس کا ابھی تک کوئی ڈاکومنٹس نہیں آئے. اس کے علاوہ جو فریزنگ آرڈرز تھے وہ اور حسن نواز کی جائیداد کی تفصیلات وہ بھی عدالت کو نہیں ملی. اسی طرح کابینہ نے جس چیز کی منظوری دی تھی، یہ جو کہتے ہیں لفافہ لہرا دیا گیا، وہ چیز تو آئی ہی نہیں ہے، وہ عدالت کے پاس فائل میں موجود ہی نہیں تھا. تو صرف اگر مگر یہ وہ اس چیز کو لے کر جو ہے انہوں نے سارا فیصلہ سنا دیا. جیو رپورٹ کارڈ پہ ریما عمر ایک لیگل ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں نظر آتا ہے پوائنٹ کہ جناب عمران خان نے فیسیلیٹیٹ کیا 190 ملین پاؤنڈ کو پاکستان لانے میں، لیکن اس سارا کیس جو ہے اس کی جو ججمنٹ ہے وہ بیونڈ ریزنیبل پوائنٹ والا ٹچ جو ہے اس میں نظر نہیں آتا کہ بالکل ایک کلیئر اوپن اینڈ شٹ کیس ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت زیادہ جھول ہیں اس ساری سٹوری میں، اس ساری ججمنٹ میں. تو آج اسلام آباد کورٹ میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو اعظم خان اور امین نعیم ایک جو نئے دو ججز ہیں ایڈیشنل ججز وہ اسلام آباد کورٹ کے لیے جوائن کر لیے ہیں. اعظم خان جو ہے وہ عمران خان کو ضمانت دے چکے ہیں توشہ خانہ میں اور دوسرے کیسز میں. تو اور جو دوسرے جج ہیں جو اسلام آباد کورٹ میں آج یا کل میں شاید اوتھ لے لیں گے، صدر نے سائن تو کر دیے ہیں ان کے اس پہ، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ جج وہ سرکاری وکیل تھے کہ جب رانا ثناء اللہ کے خلاف جب چرس افیون کا جو کیس بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں تو سرکاری وکیل یہ تھے. تو ادارہ اپنا ایسٹ بھولتا نہیں ہے اور باقاعدہ طور پہ آج انہیں نواز دیا گیا اور حیران کن طور پہ حکومتی اراکین نے ان کو ووٹ دیا اور وہ باقاعدہ طور پہ اب اسلام آباد کورٹ کے جج بنیں گے. تو آپ اندازہ لگائیں حکومت کے ہاتھ میں کیا ہے اور حکومت تحریک انصاف کو کیا دے سکتی ہے، کسی کو کیا دے سکتی ہے جب ان کی اپنی حالت اتنی زیادہ پتلی ہے. تو میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ یہ ڈیولپمنٹ شیئر کر لی جائیں کیونکہ حکومت کے گھبرانے کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.